Gipasidunggan sa Land Transportation and Franchising Regulatory Board kon LTFRB 11 ang mga driver sa public utility vehicle nga nagpakita sa kabayanihan dinhi sa riyon sama na lamang ni Romeo Razonable sa Yellow Bus Line Incorporated ug ang iyang konduktor nga si Elmer Sumakbay nga biyaheng Tacurong City. Giila ay ilang pagtabang sa usa ka pasahero nga nanganak sulod sa ilang bus. Din usa ka baby boy ang gihimugso sulod sa ilang bus unit niadtong January 11 ning tuiga. Kung asa dali nilang gidala sa Balay Tambalanan ang mag-inahan ug luwas na ang kahimtang sa kasamtangan. Samtang ang taxi driver nga si Jemar Navarro o Eliseo Alcano gipasidunggan usab human nga giuli nila ang cellphone nga nabilin sa mga pasahero sulod sa lang unit. Mismo si LTFRB 11 Regional Director Nonito Llanos III ang personal nga mihatag sa maong pasidungog. Sa ato may minuhatag, dami gamay pahalipay, gamay rana, pero na Ginoo ng tanaw ng mga pagkarasya ng mga. Salamat po kayo. Pinagi sa mga programa nga super hero mas daghan pa nga nasa transport sector ang mahatagan og pasidungog tungod silang gihimong kabayanihan diha sa ilang komunidad. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pacot alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.